Okay, dito rainfall map. Kasi din na kami nga rainfall map net. So, first nga aramin din nyo, i-open nyo di Bio 12. Ano yan? Di Bio 12. Di Philippine. Yeah, Philippine Annual Rainfall in Bio 12. Now, first i-click nyo. Clip raster by mas clear. Bio 12 any mas clear yo EJ ROI yo. Run yun. Close. Okay. Kita gitu eh. Nakakalito. Now, dito ni clip mas mo niya. Dito ni clip mas mo kasta titsura na. Na kabel mo di ROI mo. Makita mo nga bangki-bangking. Mga straight. So, the first nga rami doon. I-clip mask. Good. Di random points in layer bounds. So, random points in layer bounds dito eh. Pindutan di ROI mo. Di number of points. Good. I-try yo iti 10 50. Try iti 50. Dito yan yung kotse dito yun. Run. It's close. Kitag parang nagita nga points nga random points. After that, ito i-acquire the sample raster values. Ito sample raster values. Sample raster values. Ito ni. So, the sample raster values mo. So, dito yung random points dapat. Wait, i-close ko. I-delete ko lang din isang random points ko. Ito na nga makalito. Sample raster values. So, dito random points. Di raster layer mo iso di clip. Dapat i-clip mas dito ikatok lang. Mga makalito. Yun. Random points. Clip mask. And then, awanan. Tifam. Awanan ba? Sample raster values. Okay. Yun. Run. Oh. Na-samplein. Mabili mo niya. Uncheck ni random points. Next is IDW interpolation. So, para dito IDW interpolation. Okay, dito IDW interpolation. So, IDW interpolation din ni. Click. Yung vector layer ninyo iso ay sampled. Sampled. Oh, yan. Sampled. Sabalin. Okay. The interpolation attribute yo so dito sample 1. Tapos ag plus kay dito Ag plus kay dito niya.
sampled, and then daytoy extend yo. Ito extend yo isudyay i pindutin nyo daytoy calculate from layer di kabel yo ket diay clip mas ba Cal ikabel yo ket diay RO extend ROI okay ikabel yo di extend ket diay ROI oh sample 1 and then di sukat yo ket daytoy pixel size aramiden nyo nga point 0.001 tapos automatic ang sukat ag ito yun basta sukatan nyo lang dito 0.001 and then run no in run mo dapat kasta di tsura na next clip raster by mask scan clip raster by mask layer interpolated dito'y i-off ko lang din may isang interpolated oh. Dito yun ket J na interpolate nga datam ket mabalin mo nga i-clip mask by layer so fill shade dapat interpolated dito yung mask layer mo of course mo di ROI mo dapat sukat ba wanen run yun katok mo clip mask ay dito katok ni interpolated yun kasta ti tsoranan i-rainfall mo mabilin mo nga i-change the properties nan so dito transparency mabilin mo sukatan dito transparency na tapno ag transparent at first di symbology ti kita nyo symbology yo mapangkay di single band pseudo color tapos daytoy linear dapat discrete tapos daytoy continuous sukatan nyo ti quantile tapos daytoy classes adulaw unay so nga army din yung lahat kanyo upat okay apply now dagitoy kulay yo usaran nyo kadya kulay ti pag-asa kunan ni sir 4 classes quantile label precision 0 nga dito yung label precision 0 label precision dito 0 apply okay so label precision nyo kat 0 single band pseudo color dito the interpolation nyo kat discrete di kayo kat quantile dito classes mo kat 4 okay now di surutan yung kulay kat di kulay ti pag-asa green yellow orange red green di kababaan nga number dagitoy dito ti ag green dito ti ag yellow dito ti ag orange and then dito ti ag red jay kaaduan iti ayan iti rainfall so jay kinyak mas adu ti rainfall dito nga banda ken dito nga banda dito ayan ti green so ti awan una iti tudo na so ti kabel yun to ijay print layout you print layout ay wait project new print layout so dito map mo okay tapno matulad mo day kuan ni sir nga dati background nakakasta ni nga terrain ikwayo lang kat di no matulad di background nga di ay pinduton nyo lang dito now tapno maikan iti background nakakas jay
kailangan nyo kod hillshade. Ita hillshade. So, kasunod ita hillshade, remove ko lang rito eh. Di ay kwayo, di SRTM yo, di ni SRTM. Pag-clip kay lang. I-clip yun ni SRTM, kani Bontok ROI. Yun. Run. Close. No, dito yun, di na-clip. Yeah. Ay, nga rito again. Dito tina-clip. Dito Now, dito mabalin yun nga delete ko na lang to. Nag-cut ko. Mabalin mo nga hill shade. Hill shade, yun. Hill shade. Click mask. I want the other yung click mask. Wait lang. Ito ko dito Hill shade. Clip mask. And then run. Close. Di ayan. Nag-kill. Kasta titsura na. Nag-hill shade. For example, dito kahit mong kahit mong ikwa di opacity na. Pangka lang di symbology, tapos lagi di susukatam opacity. Apply mo kat. Medyo makita di terrainin. Ganun lang. Or, no, ada ka dito kasto raster file, mabalin mo nga change the transparency na. Ito ka. No raster file gaming transparency, ti suksukatam. J vector kat J opacity. Apply. Mas makita mo. Yeah. After that, pagkwa di layout mo, i-try tayo nga i-save as PDF. Export as PDF. Save. Awantin sinukatak dito kita nyo latan no agpada tinagyab na dito kinyatayo kinyak. Save. And let's check. Kaya kasto itsura na. Export mo yan. Ito yung kasto dyan. Alright, delete ko lang ito. Delete ko. Delete. Export. PDF. Save. Yes. Save. Ayan mo. Desktop ba na pa na? Ang i-save ako. Checkpan lang ko. Export as PDF. Ito Check na natin. Yun. Wait lang. Dito, medyo transparent. Dito amat niya transparented. May nga dito. Mas i-transparent ko man. Kadot may interpolated. Silighten ko dito
itsura na. Layout. Export as PDF. New. DJI desktop ko gagawin. Save. And then new. Okay. Kasi lang. Nagparang meten ng jikwanan. Pag-ayaman nyo lang.